Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, alladhi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru Badan Qaul sareng guru ajunan Sumulja Kiai Abdul Ghafur Muhammad, sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Khatib Luqman, juga sangat Badan Qaul taati. Ajunan Sumulja Kiai Mausul Mujib, juga Badan Qaul ngagungaki. Torta kaleb ajunan Sumulja Kiai Azhari Zain, benda seteja para kiai, seteja para guru sampun hadir. Nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu, namun dak seteja sampun hadir, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat Badan Qaula. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tak kaleb ajunan Kiai Amin selaku pengundang. Terjukan tak kaleb akhil mahbub Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tumbu, yang juga ikut memeriahkan acara pada kesempatan siang hari ini. Juga yang saya hormati sahibud da'wah wa sahibul manzil, iki Kak Dinto Bapak Toriman sekeluarga. Sekak dima kesempatan mangken abada aki acara tasyakuran perkawinan otaba walimatul arus antara al Ustad Nur Ari sareng Raji Epon Ustadzah Juhairiyah, dan juga sekaligus akikoh keluarga Bapak Toriman sekeluarga. Semoga perpangkian kesempatan mangken Kak Dintong ibu kasayan dek kamantan sekedua dek kasih selamatin terjukan dek seteja sehadir kaulaban ajunan. Amin Allahumma amin. Nyereng amu ciban asyukur dek ke Allah perpangkian mangken kaulaban ajunan sareng Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sae asareng kalaban orang-orang seumur jaki Allah, para alim, para ulama. Semoga kesayan yang mangken gak ditotan de kaulaban ajunan papaguna saya sampai ngadep dek ke Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mau kepada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ampun abek ta kaula ajunan dari petengah budu eki bekaterang ilmu. Sekalaban ilmu seebek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abita aki antara halal kalaban haram, antara hak ban batil. Kalaban raja pangarep seteja sehadir samuga tetia kelompok-kelompok sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, anapa setiap acara perkawinan Kak Dinto ibadah aki salamatan ngunceng tatangke kalaban biaya sebanyak sateja ajunan esoon Rabu nada Kak Dinto dalam kitab-kitab muktabarah esuputaki tujuan kaulaban ajunan hadir dak ke acara mantan Kak Dinto beda dua. Sepertama iki Kak Dinto diafah hidangan dan ketimangken nih pada ingin nase, pada ingin berkat, pada ingin jajan. Senomor dua ad-doa, nyumpang doa dek kamantan sekedua. Apa nabi parlo banyak orang ketika dinto untuk doa, karena dibuaki sareng ulama majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Mik parlo banyak orang untuk doa kimantan, karena ketika doa Kak Dinto dibuaki yaminin kalaban orang depak jumlahna Pak Polo, maka dari Pak Polo Kak Dinto selama apolong sareng Allah berdesitung saya yang kewali sementara selama apolong. Mungkin Tuhan Khalil Yasin tak terima, tapi dari saya yang Kak Wali sementara ketika apolong Kak Dinto Allah bekal ijabah dan bekal isembadani. Mun mangken bade belung polo orang
maka beda dua saya yang kak wali sementara ketika abolong. Mun mungkin 120 beda telo orang saya yang kak tetiwali. Pasir saya yang kak tetiwali pada taoning keng mun pocur gula saya wali mungkin iki. Ya sambian boleh kan telo kak yang hitung idang iki. Pernah bila kak dinto, mumpung doa kak dinto pasti terima. Mumpung doa kak dinto pasti ijabah. Tori mantan sika dua tua akibi kaul ajunan. Karena orang akabin kak dinto cepon ulama al-arusain karoki bis safina. Orang akabin orang amantanan kak dinto pada ben orang numpak kapal. Orang kapal tadi. Orang numpak kapal kak dinto antara naik dah ada kita naik ke kapal. Ben ketika kapal ampun depak ke tengah ni kata pada. Mun ki beda epengkir saya rasa tak lebur numpak kapal kak. Abu seneng ring numpak kapal nih kak. Akhir saya numpak kapal kira pikiran pakuben pernah deki mun numpak kapal ya. Salah lanyu ngatela tasik ngatela ombak ngatela cukup. Tatang kepada noro aki kapi saya numpak kapal. Depak ke atas magila ke kerdus benteng teng teng ekiba aki bi tatang ke tak noro ning teng tibi. Depak ke atas kapal iba tatang ke kapi niku sambil ngucap dadah eko. Keng kapal kapan mangkat ternyata pikiran tak pada ben sebelum kita numpak kapal. Arapa? Ternyata tengah tasik ni kesalahan ada orang angin santa ombak ngeraja kapal lah akuli. Senumpak kapal selaki mulai kepelengan ke cetak. Selaki bah ngocak ke sebini minta pecet lenggok macam ke cetak. Sebini nyampit kakek kok yak tumpes saya kok. Maksudnya ketinapa? Lah orang yang melangsungkan perkawinan mana bisa beda pikiran kak dinto cuma seneng maka saja manusia pasti arep pernah seneng tapi tak saja orang akabin kak dinto mangki seneng saja arep na orang keluarga kak dinto bunga tapi tak saja orang keluarga kak dinto mangki kabungaan apa napa karena tak pada pikirna orang ketika ki keluarga benla ampun ngalami keluarga nih bagian saya baba nih pada ben senuku umik gula ni termasuk mantan anyar keng setengah alpo. Mun po alpo ngak gula ni katawa keluarga ni ngak napa kayak gini bangki ternyata lambak sikit nyaranyar sing ngolok papi mami ro kapan laju sengkah enggi papi iya mami aduh mun kira a iya mun laju elang gini bangki lah makanya di dalam berkeluarga kak dinto butuh cara butuh konsep katinapa keluarga kak dinto pakun bisa bertahan. Aduh, mun mantan anyar tak usah belai kak, tak usah belai. Mun mantan laki kek nyara kan, doh samangken nampon napolong, ben orang seika kerong, sebekal teti embu kacong, eko. Rame aku pak gihong. Ya kan mantan anyar nih kata lagi. Sampai ketapang lambak bode lagu senikah. Mantan anyar cak tanya aki seneng ben bunga kapiaki leku ki laku cekegi pagi obu bacane kapi mun mantan laju lain lagu na mantan laju tak lagi. Dak ada lagu na mantan laju, dak ya deh. Etina niser, kabin enger. Ada mantan. Pikir posang, abinya boleh. Gini bagi, an laju abinya bo. Tapi mun mekasen nonton tak patioso, mun benggalan ka opuh, bila bi kiai sapa orang mun benggalan, tak biasa bini dua deh kak, sebiasa bini empat. Benggal, periksa nih ke benggalan. Mangkana gula ni keri bering kauncengan ke besuki. Bi saya ngambak ni ke bahaya dewi sini kestat. Nega ni bude kiai rajin asal ekor, opuh, asal ekor. Pahatanya ke gula, bulan kau jadi di benggalan. Sampian bini na berempah, jawab situng kiai. Tak terus nambah jawab bi gula. Mun tek-tek tero ken ketek-ketek aku tak nutut ya kan lain ketek bentek ketek kak cak situng rang-rang ikut ekku nih gun apa cak aku otak kak baca gula mangkat ketigala ni kak golbeto pagi ki buruh daerah paceruan mangken gak kantok edi ngale kapilaan bangun semak ni boleh ke Roma
depak pokol situ aja tongon-tongan kak mun anak ngiding kambung tak milo kok kira-kira gula pahinga kada guna guru-guna mesen sanikah tina cong bini situng bayi maki situng korli bali pada ban sebanyak iko makin banyak mun tak ikut-ikut aku bi bang sabang iko tak ya bu salah tak tengah kui pakai ngaku pesan benar lagu ni paramila kak dinto bapak ibu hadirin saya muljaki Allah kau leben ajunan ngereng nyumpang doa ke mantan sekedua kak dinto cepon orang ngalak pasir elekongah eto puaki kakong lekongah manter tak karwani serki tenyengah manter pakunani ser sampai pongkel pongah amin cak gelak teh Allah tebak kareng apa dina dia waktu aki dai amin teh cak berkatan di itu ngideng itu aki bisa semoga amantan sekedua sareng Allah subhanahu wa ta'ala beteti keluarga sesakinah mawaddah warahmah benih coma ki anyara polong sampai laju pakun teti mantan seta asa pesa amin Allahumma apa napa sebab mantan gak dinto cepon Allah dalam Al-Quran buaki paring istilah kalaban jabuan mitsaqon ghalidha napa mitsaqon ghalidha gak dinto tale secek sekenah maka Allah jabu dalam Al-Quran wa kaifa ta'khuduna وكيف تأخذون وقد أفضى منكم بعضهم لبعض أضو وأخذنا منكم ميثاقا غليظا kak dinto cepon ulama tale seseken mantan sekadua antara Al Ustad Nur Ari kalaban Ustadzah Juhairiyah mangken ni kebeni cuma mapolong sengodah cukan mapolong setuah antara sepo pada sepo negara-negara sekadua ni ke apolong pak tetih tretan pisan iki na bangki sekadua gara-gara etale kelaban kobil tu nikah maka Mas Nur Ari kelaban matua bini ing cuma kelaban kobil tu nikah tak betal lutu bentak oleh akabin sampai mati tetih mahrum muabbad maka namun ekanto beda orang akabin kobil tu nikah ben sebini kita apolong ben sebini kita nyeting pah atelak matua bini pakun tak betal ludu ben matua bini tak oleh kabin sampai mati saking dari sekena ikatan perkawinan cuma kalau ben jawaban kobil tu nikah langsung teti mahrum muabbad beni cuma sebagai mantoh langsung teti pada ben anak potoh maka namun beda orang masyarakat mantan antungan beda jawaban sanikah dan gula kalau ben jawaban bismillah tawakkaltu ala Allah masyarakat anak beten kaula Nur Ari dan kula on untuk etremah kalaban sata jika korangan nepon ben beten kaula on Ustaz Nur Ari kak dinto tak yang keba anak mantoh tapi yang keba anak potoh ben tak yang keba potra embu balik yang keba sebagai potra tibi jawab dari sebini kalaban jawaban alhamdulillahil mun'imi bijalailin ni'am beten kaula kalaban dua tanang abuka nerema Ustaz Nur Ari untuk teti bagian keluarga beten kaula ben beten kaula siap akan disepen tegela Ustaz Nur Ari biten gula tak pala aku betoh tapi panguwana embi tak yang kebe anak mantoh tapi yang kebe anak tibi mun pala ko betoh takok bi rekuh keng mun panguwan embi kening pakan nilalang mun yang keb anak mantoh sengoca takok kukuh ken mun yang keb anak tibi makin nyong kota kina tak kira cangkolang ko berambil kak dintoh langsung tati mahrum seanya mahrum musaharah mangkana dalam Islam kadin to mahram bada telok bada mahram nasab bada mahram musaharah bada mahram rodok mahram musaharah terjadi kalau ben jawaban kobil tu nikah antara manto ben matua mangken teti anak benreng tua dua keluarga pisan kak din tua tretan mangkana ten kulit setiap pengajian mantan selalu ngabele lambak nikah orang sepo mun lamaran dari mantan laki ke mantan bini mun orang kona tak ning punten kodungi baaki pelotan apa artinya pelotan dua keluarga ni ke makle sajen atok-tok makle sajen atretan egi baaki tetel apa tetel dia dua keluarga makle sajen rapet makle sajen apuntel tetel ni kada eren rekak tak ning pesa tak iki kak maka ada tetel ni cuma ada nak orang ngode sapora mun umur sangang polo tak bisa ada tetel ni setelah tetel tak ekor lagi kini cekak ke tetel lah kaneng ki rekat tetel ke mangkana kau tu beda pelotan makle sajen atok-tok makle sajen atretan kau tu ngibat tetel makle sajen rapet makle sajen apuntel montro saya kau tu beda becit apa becit
dua keluarga ni ke mak le saya cek kempang au be cek lekas ngecit mun beda masalah cek ablintes tori kerempuk saya pas kotungi betutul mun trobe ku sekotu beda tutul apa tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba ibarat cek pakai temor tak saya temor tori cek pakai barak jadi lambat ni kebeni kor jajan kak beda artena pah ingin bagi wak buaan saya hanya megedang arapa minta ingin bagi acem celok mengi bagi gedang ni ke artena ged sangget bandeng adang mantan nama le seken mantan nama le tak kincegan selake mak le tak abini pole sebini mak le tak alake pole artena cudu situng eki bemate laki situng sampai mate bini situng sampai mate mangkana gedang gedang gedban dengan deng mi gedang polan gedang ni kewak buaan kapan mari abua ni kah tak abua pole langsung mate mangkana alaki sekalian tak alaki pole langsung eki bemate abini sekalian tak abini pole eki bemate mangkana gedang kak dintoh abua sekalian tak abua kia langsung pah mate eki mangkana ikan tomun beda gedang mari abua paki nyolpu abua pole poker kak tak beres gedang aja gedang wah mun manusia bacang gelar ya mun tina niser ya kabin pola tak enger ni saya kita matemboy nah napa onte kita ikut bayaki kocor gay bi kula saya ikut bayaki cuma mampak kula ku pan pinatu boleh le go ben kocor ben pes-pesah napa boleh bagian kesaren napa kong banyak aku laku engke kadin tau gelebun tak langkong tak uning nyaman gelek tak sebut pak gelebun engke apa bunten tak kok payam mbak mole nak golek ya bentar ngampung dan nat amit kasandi ti tak langkong saboran engke Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dinto bapak ibu hadirin seemul jaki Allah akhirah mantan kak dinto papolong sareng Allah itu aki bi kaula ajunan insyaallah saya kedua kak dinto bi Allah bekal ejaga badati keluarga sakinatan mawaddatan warahmatan anteng atenah seneng ben andi perasaan cinta beni cuma awal apolong sampai budian tak asape sapole Allahumma amin Allahumma bapak ibu hadirin saya mulyaki Allah cuman dalam Al-Quran kak dinto beda tingkatan nah orang akabin ni kemakan Allah dabu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa ja'ala ban akabai Allah bainakum iantarana sampian kepi mawaddah sepertama perasaan cin wa rahmah nomor dua perasaan ni lah tetireng akabin ni kebeda tahap munki mantan anyar ani kaseraja perasaan cinta nah makanya mun ki anyar I love you kan sini you love me you and me love apa mi love karena lebur seepaka ada pah beda istilah kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa sepora kulit tak teman rasa kalau tak ondeng apa mi bisa perasaan cinta seraja pun mantan anyar cepon ulama kathiran ma tata'allaqul mawaddah bil askan karena perasaan cinta ini keberhubungan kalaban kebedaan beten orang ini kemun mantan anyar pasti beten lagi ganteng selake pak satengak sebini pak ratinah sebini losning salah alos koning umur segami umur sebitek beni losning ning los salah tak koning jeleng bolos nggih tetimun ki mantan anyar saya paling raja ni ke perasaan lebur sarah apa polan beten kak dintoki pak gentengah kemun la teti mantan laju maka perasaan cinta ni kepada Allah saja ekorangi ekente perasaan rohmah napa rohmah niser mun lah teti mantan umur sebitek tahun umur petong bolo mun la teti embah maka mantan ni kaseraja beni perasaan lebur balak kero ka babi ni tak lebur sekali lah apa saya kelebur cak dengan muala kero kiki kare telo mungkin abang ki balak ke ngocak mun la tua wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi eko bahkan gigimu tinggal sebiji
Mun la tua ni kan serah seraja lebur tade ni saking belas Allah. Mun mantan anyar seeparaja bi Allah kak dinto perasaan lebur sajen abid lebur sajen ekorangi keng perasaan ni ser sajen san. Mun la tua apa lebur lah tade setru melang kan elang cek balak ke ngocah ya deh make eta padaki melo bisa di sebini nyampit mun la deploger je lenggereun rapa sambi eko colang ala embu orang je pala tua je kerso kerso dek remat ya ker je tak masuk eko tak oning cek cangring tua gue lagi rengot kita tak tahu kan ke gue artena mun la tua ni kebi Allah perasaan lebur sajen tada tapi perasaan niser sajen san. Mun perasaan lebur kak dinto etale ekelaben kondisi badan mangkana sajen badan sajen ratin selake sajen genteng perasaan lebur sajen santak. Mun la tua badan aube lebur elang niser bi Allah gantiaki arapa mi niser sajen santak polan ulama adabu la tahsulur rahma illa ba'da tawallud. Sementara perasaan niser ni kata bisa sempurna kecuali samarena andi anak. Jadi mun perasaan lebur kak dinto sampurna gara-gara badan genteng perasaan niser bekal sampurna gara-gara andi a orang ni kemun sajen andi anak badan sajen coba mangkana lebur sajen elang keng niser sajen santa mangkana guna ben sampean make mantan laju bisa pakun tak akin jegan make perasaan lebur sajen sakoni pulan perasaan niser bi Allah sajen etamba mi bisa sajen atamba pulan sajen tua anak sajen banyak. Mangkana mun orang lambak mesen saya ngak cong tuli andi anak saya ngak tuli andi anak cak masuk KB masuk kabi bae kok kan sini cak gila buk tak tahu bagi bu ada perang ngakil sampisnya orang je cong mun andi anak seken cong sajen banyak anak ang sajen seken di embane ko cak sini ke kompo ya atanya mun andi anak beni jen lorga baik cak gila mun andi anak sajen seken maksudnya sajen seken ikatan laki bini ni kamun etale anak sajen sek mangkana mekasen ni ke orang sepokona mun badereng laki abini ternyata kita andi anak pas laki ongke ke sorbeja tak ibeki bi orang mun bini na tak ikibe tak oleh ongke ke tibi mun tak andi anak keng mun andi anak napa boleh karo ke sorbeja maki ke Malaysia mangkat ke tibi selaki ibeki arapa bede talena pasera talena anak mun la beda anak ni kaseken sacik becing reng laki ke si bini bocik tempo na pegel keng mun ngabes anak burung seepa belia katong gele thank you kan si bini bocik ke selake keng mun andi anak ngabes anak burung si bini sengang kuah ke bengkona anak tetitali na orang akabin makanya sajen banyak anak sajen seken sajen banyak anak keluarga kak dinto sajen raja ni serah kak dinto ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala paramila kak dinto tori tua aki mantan sekadua antara Mas Nur Ari kalaban Mbak Juhairiyah mantar bi Allah tulia paringi katoronan amin Allahumma tua aki Mbak Juhairiyah mantar tulia andi potra amin Allahumma Mbak Juhairiyah tua aki mantar banyak potrana amin Allahumma Mbak Juhairiyah pentahun mantar rembi'a ban rembi mantar kembara ara apa kak bu amin deh lo ara apa makin rembi ban tahun kak sepenting lahir gempang anak sehat embung selamat magi ban tahunan apa taring mangkin polan bedekabe mun pos polan bengkan ban tahun rembi kak ada bidan itu gue itu baru telu malam je sepenting rembi gempang magi ban tahun tinggal tinggi kula to man tabang kibon orang bini andi anak Pak Lekor kak Pak Lekor bu kula mikir mun sampai Pak Lekor je tak usah ajen asim bengal to anang tadi tu aki mantan si kedua mantar tuli andi potra amin Allahumma sehingga si kedua kak dinto ketika ampun etali ekalaban potra si kedua ketika etali ekalaban anak maka keluarga nak kak dinto bi Allah beteti keluarga si seken beteti keluarga si tak akin jekan amin Allahumma sehingga di Allah bakal ijaga benih cuma titi cuduh etunya bisaus tapi sampai ke akhirat pakun titi laki bini saya tak asa pesa selake santre sebini santre kor selake ngas teteh sebini tengah teh insyaallah pas teh titi cuduh sampai mate amin kok teh sampean mau diku pengajian mah kita nyampi tak aku lilek ke teh male temu jauh ki ode
Wah kule sesusah ngaci idin na bah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalah keng keluarga ni kabeda tokar, masalah keng keluarga ni kabeda permasalahan kapi kap. Napa boleh kelompok kule ben sampean tak atokar, kiai ben nyai dak atokar. Atokar keng karo mun kiai ben nyai atokar i luar pamari ke lem Roma. Kule ben sampean mun atokar di lem Roma apa hacereng keluar aro. Terus saare tak ambu sekali mabero sing kaki kok. Bade karo gantem ke compok padeng. Makanya teku bagian kayak laki siapa orang setan yang kemana beri siapa lempo bagi situ mah apa nak boleh sampean saya bagi sana kumik kepak kia coba tengok ada saya bunda aja kemana beri koros bok depok kapi jo Arab pereng bini ni kemik jarang koros Arab pereng bini ni jarang tepani penyakit reng bini ni kemun nemukil pekelan langsung pak keluar pekel mangken keluar mangken mungkin apa bangki reng lake punten pegel ki laku tahan sampai lemalem tak cak ngocak lemalem kita beres tempung boleh serojak bulus bus bulu namun daya bulu na cetak rebok terus mune lajan ni juga masalah thank you kak reng bini kikir lajan ni bi sampian repot si pertama kula ben sampean mune lajan karing bini maka sampai kiamat kurang seminggu tak kira menang cak selake ngocak telo kecap si bini telo jus tambu sekali. Nomor 2 mun elajani kedi cek parlu amalarat. Kina bangki. Si bini kikir sampit bi sampian kedi baharake. Ku tak mel kodep temor jo. Erake boleh napang. Kapan napang bah gerra. Tak ningli beli umat. Oh kapan gerra selake kira pikiran. Mende pada dia tak wa bini berkai banyak. Ilasan misan napang. Makanya gue sering ngebala setiap pengajian orang bini ni kemun tuka kak orang bini ni kemun kikir cek jawab lah mustami 100 kilometer pate kebaikan tena radio nge lapah mirengaki pahosok pada sampian ate tak mabeh ngalle ka matemor depak ka matemor pahitil pun kaki kak papan kurang ajar orang ngocak kita mari pah nyempang set umpama cunggempangan mun kikir HP aja kak dek remah HP na angka sabek ka jauh nah tina kok rokokan oleh setengah jam pas kala oleh agak megah tak jelas beli boleh kok mak lela ngapuk saya kikir kak oh kayak ngelajar ni haram bahaya tu kak tak kita orang tiga lah ya kikir lagi makai kule compok kak mun malai kanik bini pah nada na tengki ambu kule kak terus aki leku malai leku teki boleh nada na ambu kule terus aki du malam benih keng takut cek kule ring lake kak keng kedi cek perlu ada tengah pengajian tak raja lako kak tinggal tanya gula enne engedde le engkian apa kak mun enne engedde ya ka congang ngeding wa aji ya mun boleh pahilok gelak dia nak ada wajar akabin nikah atau karnikah bi kak malah aku sering ngabala iman gak diman orang ngalaki bini nikah ketokar nikah aslina parloh maka Nabi Allah sengaja beda kitokar arapa reng laki bini nikah katokar nikah penting mun mantan anyar mah kita atokar bade kak keng mun mantan laju la tobuk la sengkah la ceremet la belenget pah patokar bi Allah pan mari atokar ku tak pah ni serpole thank you kak ade bagian selajeng pah ngak gengai bisa dan pan mari atokar roh ku tak pah esto pole ni serpole ki na bangki si bini bade selake atokar ki laku pah tak mole keleman aduh kakak ngakan dimai ya ego kakak boleh kapan mari atokan ni serani serpole kerong pole setrum masan tak boleh pan mari atokar torai bisa sampean kak kapan mari atokar beres naru ku tak bah ngaret pole gini bangki malah kapan mari atokar sinya apa selake bah tak tahu ke si bini ku tak saran ben mantan anyar aja mun mantan anyar tak tahu sinya apa ke si bini mantan anyar wajar andi anak lema kapan mari atokar sinya apa bah tak tahu kok deki ngocak apa dah ada ya kok atau karsinya apa tak tahu sih laki akhirat kaderin trono mau marke senya apa PHP nyari center keng kaderin aku po nyari center sentra sambi center lagi dan mas center lihat masih di narwa wala nemu kakek kok si bini nyampit saya tekuk jadi bikin mata naik kok pramila gak dintoh tokar dalam keluarga ini kepenting ki keng make tokar ini kepenting cak tokar do kalau rang boy kak bengki penting keng jatuh kar melolo cuman reng kabin ni ketak ning korban tokar kak kula sering mangkir yang lagi bini nikah benar ya tokar aning pun tahun ngandung
Tahu sempat jam pada saya kawan. Ya pada saya lok teman tokar rumore temu apesa. Keng jaman to itu aki. Mantan si kedua antara Al Ustad Nur Ari kalaban rajina Ustadzah Juwairiyah sareng Allah Subhanahu wa taala e beteti keluarga sesae e beteti keluarga sesakinah e beteti keluarga setakok dek ke Allah e beteti keluarga sepakun e jaga hubung Nabi Allah benih cuma apolong sae etunya tapi sampai ke akhirat bi Allah tak isa bisa boleh bi Allah e beteti keluarga sebagus amin Allahumma Al Imam Ghazali atau Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali Adabu keluargane kementro saya telok jaga mantan Mas Nur Ari kelaban Mbak Juhairiyah muntero keluarga Kak Dinto saya Imam Ghazali mesen telok perkara Kak Dinto ipakon jaga mun telok nika jaga maka mantan nika bi Allah bahkan jaga ibadati keluarga saya. Yang pertama kutul halal rizki saya bagi kasih bini kutu rizki sehalal mungku Allah Subhanahu wa taala. Mun rizki ni kasih bagi halal maka deureun halal Kak Dinto bakal nimbulaki kelakuan si itu ya Allah. Mundreng bini eureun haram tak usah abahas potrana sebini saus tak kira taat ke selake ka ongguan ni dadi mun raji ebelai mental ebelai tak atoro selake ngocak si bini ngocak selake malai si bini malai mun selake acerita si bini nyaritai siapa ngocak nyaritai jibu mun si bini Kak Dinto alaban ke selake tore sambil pikir mi pola belambak tu mani paringi deureun haram sehingga deureun haram Kak Dinto deur bi siwini tidak oleh muku Allah Subhanahu wa taala karena ate Kak Dinto mun labak peluari tak apolong ben orang sesoleh orang seandi ilmu la tanfa'uhul mau'idah ate ni kageli mun ebelei tambung bah tak atoro ka mun ebelei bah tak enda mangkana pasering ki beka ulama kiba cabis dek ka guru kaula ajunan Kak Dim guru kaula ajunan lambe tore cabis si rajih ni ka kiba ota beselake bi sibini kiba ka compong guru na kiba cabis mun la kiba dek kah orang saya aleng ki saus tak usah keng pah ngaji keng apolong ben orang saya cepon ulama ate Kak Dinto burung sekelia keng mun pak puluh hari tak leng ki ben ulama ate ni kah keli ate ni ka kera napa saya maksud ate keli ben kera la tanfa'uhul mau'idah ebelein mental tak anda ebelei tak atoro sebab ate keli nek bisa kali karena ate Kak Dinto jauh dari orang-orang sesemak dek Allah Subhanahu senomor telok panapas ada tiaki keluarga Kak Dinto rukun Imam Ghazali Kak Dinto adabu sholawatul khams ma'al imam biasa akila kebinih abejeng berjemaah Roma tak napa bisa ke masjid keng mun bini langkong saya compok mun abejeng compok sampai dari penting aja pun ulama berjemaah laki bini Kak Dinto sampai bedah Kak Dinto nang kitab fikih mun beda orang laki abejeng ke masjid saya bini Roma abejeng ke TV tak berjemaah katina paling laki ni napa lebih bagus ke masjid si bini etorot abejeng ke TV napa selaki ni ke abejeng compo mak si bini berjemaah keng tak abejeng ke masjid pasanan kam masalangkong saya di ulama itu buaki orang laki mun abejeng ke masjid pak si bini abejeng ke TV tak berjemaah maka ring laki nikah abejeng compo saus tak usah ke masjid mak si bini berjemaah kana ben catatan masjid berjemaah lain artinya selaki ni ke beni imam ota berbeda makmum lain maka selaki bani imam mun wa duaan bani imam mungkin wa duaan ada orang kia mun ni kata antara masjid ada berjemaah maka mun sekiranya masjid ni kosong berjemaah maka ke masjid saus keng mun masjid beda berjemaah lain keng mun abujeng ke masjid sebini ke TV karena kita andi anak tak berjemaah maka abujeng compok saus mak si bini berjemaah keng mun si bini andi anak bisa abujeng berjemaah ben anak bisa abujeng berjemaah pada bini maka selake lebih bagus abujeng ke mas salat berjemaah dalam keluarga Kak Dinto atau tiaki keluarga ni ke saya cepon Imam Ghazali pitan kule ker bekerong guan ka laki bini ni kamun la berjemaah to laki bini ni kamun abujeng aberenget to maki atau karena tak kira abid ka tak kira abid duhur berjemaah asar berjemaah maurib berjemaah isya berjemaah maka ketika atau karena mun abujeng ke TV ni kata asa kepikiran orang mun biasa abujeng berjemaah sa abujeng ke TV ni kata nyaman percis kula ban sampian abujeng berjemaah tak nyaman polan biasa na abujeng ku tak laka masjid dalam tempon berjemaah abujeng yadang masjid ke TV arapa minta lekas lamun laki bini ni ke ahli bujeng berjemaah duhur berjemaah asar berjemaah maurib berjemaah isya berjemaah tiap waktu tak buambu maka
ketika atokar si atokar tak kira abid arapah mun biasa bejeng berjemaah asa bejeng ketibi tak saya kepikiran subuh atokar duhur tak nyapak asar tak sarmu maurib selake ongke kelangker si bini ku tak lagi kepikiran noro enja ya kok noro tempo najek bojing keng mun tak noro biasa nak berjemaah akhirnya si bini lang alay ongke kia noro kadang nang tempat tubun morlaung langker wairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelak tak sarmu keng mun tak nyampit lah karena kadang nyampit akhirnya nyampit kia si bini lo celok am selake ya dak mikir tompes sarmu coba sarmu dapat tak sarmu baru karena solat berjamaah bulan rakaat pertama lah sarmu rakaat nomor 2 bisa laki jadi pelancong Fatihah wairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san misan kak amin beres napa tak beres baru kada berjamaah bulan si bini lah nyampit pelancong selaki akertek ya ada beri mun gede rek kok cak gelak bok apa larok nur atok Pramila kak dinto mun telok ni kay jaga qutul halal al julus ma'al ulama shalawatul khams ma'al imam mun telok ni kay jaga cepun Imam Ghazali maka keluarga kak dinto bakal ijaga bi Allah ya beteti keluarga si sae ya beteti keluarga si bagus ya beteti keluarga si takut dak Allah ben keluarga kak dinto bakal ijaga benih cuma itunya insyaallah sampai ke akhirat tak sampai sapole amin Allahumma le panakap nika akikon ni ke benih ding mantan saya selamat di benih lain ki on salah setara kak dinto mun la si bini ngandung ni ke makle pak sampung benaki ko terus agi nak gi makle pada melo sekecil ni dah maka beda istilah selamatan kandungan apa makle anak ni ka bagus dalam kitab Arba'in Nawawi itu buaki ketika anak kak dinto pak bulan ilmu kandungan takdir etoles bikat birrizki wa ajalihi syakiyun au sa'id kandungan 4 bulan tua aki ke Allah maca aki surah Muhammad maca aki surah Yusuf maca aki surah Maryam makle anak ni ka bagus lebeni petong bulan kak di sasalamatna gempang rembi mun salamatna anak ni ka 4 bulan keng mun 4 bulan tak selamatin petong bulan papolong tak panapah karena tada lambatah atu aki orang dak ke Allah subhanahu wa ta'ala selangkong sae salamatin dukale tina cak jeraja ngunceng orang kedua katelo tak panapa 4 bulan salamatin maca aki surah Yusuf surah Muhammad surah Maryam oleh petong bulan kabele boleh ka selake kak oleh petong bulan kak arapa le para keluar kak para rembi oleh engki salamati dari baringkan mare asa selamatan anak kak mangkene keselamatan untuk gempang rembi karena anang para keluar oh yemen para keluar ente len jalan lagi ilegek negelu kok maksudnya jalan rekosar kak apa yang dinak dia takut deki bedereng nyandek ketika dembi tadi jalannya legai gelu maksudnya nikah lamun selamati petong bulan kan takdir 4 bulan lambat saya tulis tak napa karena takdirnya kecepon ulama beda 2 beda takdir mubrom beda takdir muallak beda takdir si bisa yoba beda takdir saya tak bisa yoba saya tulis ketika kandungan 4 bulan ni kebisa yoba kapi karena takdir saya tulis ketika 4 bulan nikah rizkina soki apa melarat saya nomor 2 lanceng umur apa panda umur saya nomor 3 teti orang celaka saya nomor 4 napa teti orang bejreh teti saya 4 ni kebisa yoba kapi keng mun takdir saya tak bisa yoba makeh ngunceng tatangkeh sati saya jeng kapi untuk adua bi Allah pakun tak kira yoba contohnya napa tua ni kata ni ngoba kak makanya mun paha doa ke Allah ya Allah dan gula serembi ngadak ke lu bangira billahi paraben mangken teh poteh panguda aki boleh ke ngabi ni sekalian aki lo bisa kak magila bah kiai setunya yang jengkapi benikeng tak manti tuana cepun budu siwali pun banyak orang me tak manti lakar takdir tak bisa yo mun datu tua ni tak bisa yo ba kak ada dokter bisa ngubah tua dokter siapa nambah na tua cak maki dokter kero dia mun la umur sangang polo maki ngaku silber SD pakun ngol tak bisa atua menter tak mati ya
pakun mate karena mati ini termasuk takdir saya tak bisa yoba. Lanceng umur panda umur bisa yoba. Mate tak bisa yoba pakun kotuma mate. Otaba bini pah doa ya Allah dan kula ngarapulan bini pangandung ngetok betet yaki laki pangeran kula saya mangandung amangko tak bisa. Tak bi. Dadi mun sampean adua bi Allah tak yoba beuni keng tak mantih. Nih kelakar tepak katakdir saya tak bisa yoba lakar tepak katakdir saya tak bisa usaha akibi manusia. Keng mun saya bisa yoba oba. Pon. Mare Pak bulan, petong bulan. Nggih. Jadi sekap praman kaman petong bulan selamatan. Makanya pengen nyame selamatan 7 bulanan mun di Jakarta. Apa selamatan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorba aja tingkepan, mienya me tingkepan, pulang tabung melenting oleh nakep-kepan. Mekasan pelet betang, nggih. Ulan oleh nalet let bakto na peteng dia. Bangkalan pelet kandung, ulan oleh alet let bakto na de. Hah? Oh. Mon pada mengandung aja petang tutu kayak gini. Pon lahir sebelum akikoh nikah beda proses. Ketika anak nikah lahir tuli ada nih kopeng kanan, tuli ikoma kopeng ka. Makanya langkong saya kak, mun si bini rembi sampian nurok ke dalam. Arapa? Ben polereng bini ni kekaring tua na tibi ben kalaki ni kesemaan kalaki masalah todus tak todus ni kak. Langkong saya ring laki nurok ke dalam. Ya makin ngi luar tak napa. King selangkong saya nurok ke dalam cak saking beda penapa tak todus si bini kesanguca masalah aurat masalah napa. Nomor 2 mun selaki nurok ke dalam ruangan, anak kapan keluar bisa langsung irbu tuli ada nih. Teti irbu anak ni kapan keluar tuli ada nih kak. Bini kula rembi ebidan. Ketika rembi keluar pabi bidan ni kayak gibawa ke dalam benembung bareng. Tanya akid di kula. Bedem aja bidan. Pandiin na gelu benembung. Tore iya ada na gelu. Tikel tat ada ni deki. Pandiin na gelu. Tikel ada ni gelu. Maka tak mandi. Cak dengan beniking kau lemen aja ya gobi gula. Tak mungkin terakaman. Tan tuli pandi aja. Ada ni gelu deki na bersih. Arapa? Karena mun keluan saya pandiin. Saya masuk ke kopeng anak-anak. Keluan kalimat lain. Dema kerbak. Dema andok. Dema sabun. Kan ni saya masuk ke ada ni gelu. Karena maka iya ada. Ni ada na benipah lanceng kak. Sekejap ngada ni nak kanak kini ni kata usah lagu waki sepenting kalimat tak lengkap. Tadi benih pah pada benih masjid ruang ada ni benih pah hayya 'alas shalah. Mun pah adan daya capok tombu gigi nak ai. Adan ni kada pandai be sepenting kalimat tak cukup senikah ni. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Keng mun tak biasa adan sampian latihan takutnya ladar. Takut Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Aja takbiran bani adan ka. Cacin takut rembi mu. Ya kita rembi pah ngencat kemilak dia kan tak saya ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Adan sekanan, iqamah sekacir. Terus al-qadr telo kalih, al-ikhlas telo kalih. Mun beda anak lahir, iya dari sekanan, iqamah sekacir, al-qadr telo kalih, kulhu telo kalih. Pamare ka? Beni kulhu beni daya. Maka cepon ulama anak ni kebekal ija gobi Allah sampai mati tak kira turas zina sama sekali. Amin kote. Lo jangan berkatan di itu ngedeng bisa tak nyempit yang dina ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, mari nikah pah beda istilah tahnik. Napa tahnik nikah? Mun ki puru saya masuk ke kopeng kak dintoh kalimat Allah dan kalimat Nabi Muhammad, maka saya masuk ke colok mungkin usahakan tafaulan wa tabarrukan minal ulama. Nikahnya mana tahnik neng kitab pakon nyari deeren manis sebeni masaan dari apoy. Mun neng kitab ni ka contoh saya paling gampang kormah. Tahu nih kanto bola acem nih. Napa? Bukan. Matu ada kota begedeng entar ke kiai atah nikah untuk anak gula bi kiai gedeng nikah deer tapi benih deer tibi dari lesana kiai keluar sabe kacolong sekeni ini kata nik bengkalan salah sangka pun bedoreng le bede minta aki copana tak kau bikut paku deko
Abu, dong siapa orang coba sih masuk, coba na Marlboro, coba na Beko, coba na Opet. Njak kapan tua anak titi pabrik rokok bener ya. Titi tah nek aku tuh orang soleh, orang alim entare. Mari nek kau le petongare baru ada proses yang namanya khitan. Terus nyamai anak ayuh sina ismahu pas obung kunteng. Kan biasanya mun salamatan anak-anak sholawat suraful anam ekibo pah ibri kunteng benobung tanggi. Kasa obung jak buang long polong obung berempa bereeng obung mun berak setengah gram deki asa deka emas setengah gram. Maka lagi umur petong are saya kunteng mun umur petong tahun saya kunteng oleh 3 kilo obung deki nemu di mamas saya sedekah angkin aja. Jadi pong ki umur petong are kasus ki kak. Jadi kasa obung kasa jak buang tembang deki. Terus ada istilah akikoh. Akikoh kak dinto napa? Akikoh kak dinto nebus nak kanak kene dek Allah Subhanahu wa taala. Mangkana man lam yu'aqqah lam yusfa liwalidayhi. Siapa orang seta akikoh aki maka tak bisa nolongi dek kering tua dua eng. Anak mun tak yaki kue maka kemudian tak kira bisa nolongi ring tua umpama ring tua masuk neraka. Sebagian berdesa ajabu sakak dinto. Berdesa ajabu kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap nak kanak kak dinto murtahinun kak dinto ekediaki kalaban akikoh sehingga mun tak tege itepus kalaban akikoh areng tua ni kataan dia hak maka mun mampu akikoh mun lake embi 2 mun bini embi situng cara na akikoh ni kasesae cepon tolang ni kaje pancor tapi mangken tak usah elim selam mari ancor di aja liguleng ki kok mangken tolang pahilong polong boleh cara na cepon ulama selangkong sae tolang embi ni kah tokil setiap ruasen jadi cek tokil pancor pas terus palapan ipakon pasangi matu nika cepon ada tiaki akhlak anak-anak nika bagus tapi bunten makin lah kereta tak bunten tak panapa geng cuma se afdoliyah masalah keutamaan ambil nika cek pancor tolang-tolang nika cek pancor makle pakun bungkol jadi kalak degi gabriyah tolang ngajak liguleh terus palapanah ipakon paringi matu anapa tolang ni ipakon cek pancor kak dinto cepon ada tiaki anak ni ke Allah selamat dari musibah budian kapan sepo terus palapanah mi kutu ibrik matu akhlak kanak-kanak ni kebenjabuna bekal manis mun palapan ibrik matu makin tanpa ada sih masalah afdoliyah kan makin kita ibrik matu ibrik babang ibrik capi kan ku leguk pedis kiya tengkaneng ki ya maksud takan saya kak iki bakal dadi anak sebagus manter sagak dintoh badana amin Allahumma mun anak ni kaki kene tak akiko kapan tua dek remah sunat akiko napa punten ulama fikih kak dintoh terjadi tafsil mun badana kanak kene tak yaki kowe iki kene keng embuk umbek to ni pas jak saking akiko mampu ketika embuk nih pas jak saking akiko mampu andi pes saking lo akiko maka sampai tua anak ni kepakun sunat akiko keng mun ketika embuk bekto nih pas lakar tak mampu akiko maka tua tak usah akiko lakar elang kesunatan akiko mulai dari awal paham iki pramila gak dintoh ajunan mungkin laraja kita akiko lambeki kening tanya aki bu kakek lambeki nih pas ketika rembi engkok kakek cek akiko mampu apa nje nje cong engkok pes andi sakale nak papang kakek tak alaku tak ada andi apa sekali cong karo andi sabe belung loke ya sunat teh makita andi bese mun sabe na betong loke sa loke pun kebelimbi jole pak bolo paham ge pramila gak ditotor itu aki mantan kedua mantir ga Allah ebeteti mantan sakinah mawaddah warahmah nak foto si aki kue mangken mantir nak foto si tako dek Allah amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah sakak dinto kerana saya bisa pedepak kak korang yang nguncang TV kak iki oh korang kaki buk ya pada bentang bine kapan para turun korang mik metu sing ngucak korang kangkok jaga korang le ayo korang ndak teti merdua enggak ke pada tanda titi merdua tak apa-apa si Roma si merdua kaki mertunga cek lah kalau ngubah nomor gue malah dek ngereng pah tutup tinggi kalau bentuk A semoga senaus perpanggian sakoni saya pada pak senaus sambil gajak menterdetia ilmu si bisa ikalak manfaatnya ya bu makidak pandak kor masuk igeresah magelak maksud sama kisah pada pak ni kapan dek kor masuk ke pikir nak kaula ajuran insyaallah iker manfaat tah amin Allahumma
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliku wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma alif bainal arusain. Allahumma alif baina Nurani wa zawjatihi Ustadzah Juhairiyah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور وعلى آله walhamdulillahi rabbil alamin. Yun saporaka takut beda bahasa-bahasa si tak pantes, bahasa-bahasa si tak perjuga, kota bahasa-bahasa seh masake dek pada panjenengan sedaja nyuwun saporaki kaki. Mana bi beda bener dari saya beda pak, kebenaran kak dintu asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli omber dari keentengan ben kebutuhan beten kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendeраwan, burung cendrawasih. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon